ॐ नवीननिरदश्यामं नीलेन्द्रियवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं कृष्ण गोपालरूपिणं। प्रिय श्रोता बंधु, आज आमे भागवत काहींकि पठन करा जाए से विषय रे आलोकपात करिबा। आमे प्रथमे जगन्नाथ दासंकर जीवन विषय रे आलोचना करिछे। द्वितीय अध्याय रे ओडिशा रे भागवत काहींकि लोकप्रियता अर्जन करि सारिछि से विषय रे आलोचना करिछे। आज आमे भागवत पठन करिबा काहींकि से विषय रे आमे आलोचना करिबा। भागवत भारे भाव वा भक्ति, गरे ज्ञान, बरे वैराग्य एवं तरे तत्व, এই চাରୋটিର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଭାଗବତ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକ, ଶ୍ରୋତା, ବକ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦିଏ। ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି भगवान जोगेश्वर कृष्णंकर कथा। जोगेश्वर कृष्णंकर कथा जुग जुग धरी भारतीय जनमानस को भक्ति रसरे आप्लुत करी आसीछि। भागवतरे उक्त प्रकृतरे भागवतरे भक्त भगवानंकर कथा पुंखानुपुंख भावरे वर्णना करा जाइछि। भागवतर वक्ता होउछन्ति व्यासदेवंकर पुत्र सुखदेव, श्रोता होउछन्ति अभिमन्युंकर पुत्र परीक्षित। परीक्षित मातृगर्भरे श्रीकृष्ण को दर्शन करिथिले। जेतेबेले से भूमिष्ठ हेले अर्थात जन्म ग्रहण कले, से भगवान को खोजिबारे लगी गले। भगवानंकर सत्ता उपलब्धि करिबा पई चिंता कले। प्रकृतरे जे भगवानंकर जिज्ञासा करे से होची परीक्षित। परीक्षित जने जिज्ञासु भक्त। आमर भक्त चारि प्रकार। भगवद गीता रे कहा जाइछि चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहा को आमे आर्त भक्त कहवा? गजेन्द्र एवं मृगुणी। जेतेबेले गजराज को कुंभीर धरिछि सही समय रे गजराज आर्तस्वर रे भगवान को डाकिछि। से निज शुंड रे गोटे पद्म फूल धरी जेतेबेले आर्तस्वर रे शुंड ऊपर गोटे कि भगवान को उद्देश्य रे पद्म फूल समर्पण करिछि एवं कहिछि जे हरि संसार कारण तापादे पशिले शरण रखो न रखो से जानई ता बिनु मोर
ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଚକ୍ରକୁ ପେଶି କୁମ୍ଭୀରକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ମୃଗୁଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମୃଗୁଣୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଜାଲ ବିଛା ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜେ ଶବର ଧନୁଶର ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କୁକୁର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୃଗୁଣୀ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ମୃଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଘ ଆସି ବର୍ଷା କରିଛି, ସାପ ଶବରକୁ ଦଂଶନ କରିଛି, ମୃଗୁଣୀ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆର୍ତ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମୃଗୁଣୀ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ। ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ତତ୍ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକଦେବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିଭଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କେମିତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା କରେ ସିଏ ପରୀକ୍ଷିତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପୁଚ୍ଛା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଜାତକ କହୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାତକ ତିଆରି ହୁଏ। ଜାତକ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଲେ ଯେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି। ତତ୍ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଅବଗାହନ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ 4ଟି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତ କାଳରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଗତି ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କଲେ। କଳିଯୁଗର ଆଗମନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ। ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପେଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୁକୁଟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପରିଧାନ କଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସୁନାର ମୁକୁଟ ହେଉଛି ପାପୀ ଜରାସନ୍ଧର। ଭୀମ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁକୁଟ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ପାପୀ ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପରିଧାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ପାପାସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ରାଜା ଥିଲେ। ପାପୀର ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁକୁଟ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାପ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲା। କଳିଯୁଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାଣିପାତ କରି ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ମୋତେ ତୁମେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? କଳି ବଚନ ଶୁଣି ହସି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ରାଜଋଷି ଚାରି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଦେଲା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଯହିଁ ମେଳା ଦ୍ୟୁତକା ମିନି ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ଯେବା ସ୍ଥାନ। କଳି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମାଗିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ କଳିକୁ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧର୍ମ ଥିବ ତୁମେ ସେଇଠି ବାସ କରିବ। ଦ୍ୟୁତ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣ ଯେବା ସ୍ଥାନ। ଦ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଆ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୁଆ ଖେଳିବ ସେଠାରେ କଳି ବାସ କରିବ। କାମିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ଥିବ ସେଇଠି କଳି ବାସ କରିବ। ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ଥାନରେ କଳି ବାସ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ହିଂସା ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦ୍ୟୁତ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣ, ଜୀବ ହତ୍ୟା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କଳିବାସ କରେ। ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ କଳି ପାଇ ମଧ୍ୟ କଳିର ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କଳି କହିଲା, ପୁଣି ବୋଲଇ କଳି ଯୁଗ ମୋର ଏ ସ୍ଥାନ ଚାରି ଭାଗ ଯହିଁ ମୁଁ ଥିବି ନିରନ୍ତରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମୋରେ। କଳିର ବାକ୍ୟ ଭାଳି ଚିତ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା ତାର ହସ୍ତେ। କଳି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ପାଇ ମଧ୍ୟ କଳିର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସେ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ତତ୍ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତୁ ବାସ କରିବୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ, ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ଥିବ
निश्चित भाव सेठारे कलिवास करिवो। तत्परे राजा गोटे आश्रम रे पहुँचिले। से आश्रम समीक ऋषिंकर आश्रम। राजा चिंता कले, मु होछि प्रबल प्रतापी राजा, ऋषि आश्रम रे मु पहुँची सारिलिणी, किंतु ऋषि मते स्वागत जनाऊ नाहंती। एभली चिंता करी परीक्षित राजा ऋषि गलारे गोटे मृत सर्प लंबाई देले। समीक ऋषि ध्यान रे निमग्न थिले। समीक ऋषिंकर पुत्र श्रृंगी एक कथा जानी पारिले एवं क्रोध जर्जरित होई परीक्षित राजा को अभिशाप प्रदान कले। श्रृंगी कहले, जे मो बापांक गलारे मृत सर्प लंबाई देछि ताकु 7 दिन अंते तक्षक दंशन करू। ब्रह्म अभिशाप केबे अन्यथा होए नाही। अभिशाप परीक्षित राजा को आक्रमण कला। परीक्षित राजा अभिशप्त हो गले, तांकर जीवन दुर्विषह हो गला। तत्परे राजा जो दिग्विजय करवा पाई जाइथिले गृहाभिमुखे परिवर्तन कले। घर को आसिले, जेतेबेले मुंडर मुकुट खोलीदेले राजांकर दिव्य ज्ञान उदय हला। जेतु पापी जरासंधर मुकुट थिला, पापी जरासंधर मुकुट राजांक मस्तक रे थिबा पर्यंत तांको पाप स्पर्श करिथिला। तांकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला। मुंडरू जेतेबेले से मुकुट खोलीदेले तांकर ज्ञान उदय हला। अभिशाप सही समय रे साकार रूप धारण कला। राजा को चेताई देला, हे राजा, 7 दिन अंते तुमर मृत्यु सुनिश्चित। परीक्षित को देखिबा पाई तत्परे राज्यर चारिआडे कथा प्रचार हो गला। लोक माने समस्त चिंतित हो गले। प्रजावत्सल राजा, प्रजानुरंजन राजा जेतेबेले 7 दिन अंते मृत्युवरण करिवे, समस्त प्रजांक मनरे चिंता घारिला। पंडित माने देखिबा पाई राजांक दरबार को आसिले। मुनि ऋषि साधु संत माने बहु संख्या रे आसी राजा को दर्शन कले। साधु संत मुनि ऋषि को राजा प्रश्न कले जे मोर तो 7 दिन अंते मृत्यु हेबो, तो 7 दिन मध्यरे मुक्तिर मार्ग कौन आपण माने मते कहंतु। केही 7 दिन मध्यरे मुक्ति पाइबार मार्ग कही पारिले नाही। परीक्षित सही समय मुनि ऋषि संत साधु मानन को कहले, गोदीज देवं को हिंसने दुर्बुद्धि न स्फुरु मो मने। ए घोर संसार सागर मरण किबा करे तर। अर्थात गो द्विज, गोरु गोमाता द्विज एवं देवता मानंकु मो मनरे हिंसा भाव जाग्रत न हो एवं मो मनरे दुर्बुद्धि न स्फुरु। खराब बुद्धि मो मनरे जाग्रत न हो एवं ए माया संसार बा ए घोर संसार रो किपरि मो
मुक्ति पाइबी मोर मुक्तिर मार्ग किपरि सुगम हेब मरणरू कौन कले मु तरी जीवी यही कथा मते आपण माने कहंतु। यही समय सही स्थान रे सुखदेवंकर आविर्भाव हला। सुखदेवंक ब्रह्मनिष्ठा अतुलनीय से कहले जे 7 दिन भितरे मुक्ति पाइबार किछि असुविधा नाही। 7 दिन मध्यरे मुक्ति मिली जीवो। मुक्ति देवार शास्त्र हेउची भागवत। भागवत श्रवणरू 7 दिन मध्यरे मुक्ति मिले। भगवान श्री कृष्ण हेउचंती मुक्तिदाता। जन्मर लाभ ये प्रमाण अन्ते स्मरण नारायण ये भागवत धर्मवाणी ब्रह्मसो माने परिमाणी। अर्थात आमे जो मानव जन्म पाई एटा दुर्लभ जन्म। 84 लक्ष जोनि भ्रमण करी आमे दुर्लभ मानव जन्म लाभ करिछे। तेणु आम मानव जन्मर गोटे प्रमाण होची अंत काल रे आमे नारायण को स्मरण करिवा। अर्थात नारायणंकर नाम डाकिबा। अंत काल रे जदि आम तुंड रे भगवान कर नाम उच्चारण हो जाए ताहले आमे मुक्ति पाइबा। तेणु जन्मर लाभ होय प्रमाण अंते स्मरण नारायण ये भागवत धर्मवाणी ब्रह्म समान परिमाणी। सुकंक ठारो भागवत श्रवण कथा सुनी राजा परीक्षित भागवत सुनिबा पाई समस्त प्रकार व्यवस्था कले। परीक्षितंक पुओ जन्मेजय पिता परीक्षितंकर समस्त सुरक्षा कले। तत्परे भागवत पठन चलिला। समस्ते श्रवण करुथांती। शेष दिन उपगत कश्यप सर्प विनाश करिवार विद्या जानिथिले। तेणु कश्यप ब्राह्मण वेश धारण करी परीक्षितंक को बंचाइबा पाई आसुथिले। ये कथा तक्षक जानिगले। तत्परे तक्षक ब्राह्मण वेश धारण करी कश्यपं को बाटरे भेटिले। तक्षक कश्यपं को प्रश्न कले, हे कश्यप तुमे कुआडे जाउछ? कश्यप कहले, प्रजावत्सल राजा प्रजानुरंजन राजा परीक्षितं को 7 दिन अंते तक्षक दंशन करिवो। तेणु मो राजा को बंचाइबा पाई जाउछि। सही समय तक्षक कहले, हे कश्यप तुमे राजा को बंचाई की लाभ पाइबो? कश्यप कहले, राजा को बंचाइले मोर ख्याति चारिआडे व्यापी जीवो। मो राजा को ठारो अजस्र धन पाइबी। तत्परे तक्षक कश्यपं को परीक्षा कले। गोटे गछ थिला। गोटे गछरे काठुरिया काठ आणुथिला। तक्षक कहले, मो ए गछ को दंशन करुछि, तुमे बंचाइबो। तत्परे तक्षक गछरे चोट मारिले। कश्यप सही गछ को पुनर्जीवन देले एवं सही काठुरिया मध्य बंची गला। तत्परे तक्षक आश्चर्य होगले एवं कहले, हे कश्यप मु तुमको धन प्रदान करुछि, तुमे एही ठारो प्रत्यावर्तन करो। तत्परे कश्यप तक्षकंकर ठारो धन ग्रहण कले एवं सेही ठारो से फेरी गले। ब्राह्मण माने गंगा नदी कूल रे रुंड हेले। कहीं 7 दिन अंते राजा परीक्षित देहत्याग करिवे। परीक्षितों को दर्शन करने हजार हजार संख्यारे
मुनि ऋषि सन्थ साधु ब्राह्मण माने आसिले सही समय तक्षक ब्राह्मण वेश धरी परीक्षित राजा निकट को गले एवं निजर रूप धारण कले एवं परीक्षित को दंशन करने उद्यम कले सही समय परीक्षित दंशन करने पूर्वर राजा परीक्षित ब्रह्मलीन हो जाइथिले। तत्परे जन्मेजय पितांक मृत्युर प्रतिशोध नेवा पाई सर्प मारण यज्ञ कले। जो मानक प्रति माता कद्रुंकर अभिशाप थिला सही माने ही सर्प मारण यज्ञ रे मृत्युवरण कले किंतु शेष पर्यंत तक्षक आसिला नहीं। से देवराज इंद्रंकर शरणापन्न होइथिला इंद्रंकर आश्रित हो जाइथिला। शेषरे जन्मेजय ब्राह्मण मान को निर्देश देले हे ब्राह्मण माने तुम्हें ओं इंद्र तक्षकाय स्वाहा ओं इंद्र तक्षकाय स्वाहा ओं इंद्र तक्षकाय स्वाहा यही मंत्र रे तुम्हें आहुति दियो। जेते बेले ब्राह्मण माने ओं इंद्र तक्षकाय स्वाहा मंत्र रे आहुति प्रदान कले सही समय रे इंद्र एवं तक्षक इंद्र लोकरु खसी पड़िले। ये कथा बृहस्पति ओ आस्तिक ऋषि जेते बेले जानिले सेमाने सही यज्ञ स्थल रे उपस्थित हेले एवं जन्मेजय को सर्प मारण यज्ञ ठारो निवृत्त रहबा पाई परामर्श देले अनुरोध कले। जन्मेजय सर्प मारण यज्ञ बंद कर देले। भागवत होची ज्ञान भक्ति ओ वैराग्यर एक अमूल्य सम्मिश्रण। भागवत रे ज्ञान भक्ति वैराग्य एवं तत्व रे कथा कहा जाइछि। भक्ति मातांकर ज्ञान और वैराग्य दुईटी पुत्र। भक्ति होचंती माता एवं सही भक्ति मातांकर ज्ञान एवं वैराग्य होचंती दुईटी पुत्र। भागवत पाठरू ज्ञान और वैराग्यर पुष्टि साधन होइथाए। मुक्ति सहज जने मुक्ति पाइबो किंतु सहजरे भक्ति पाई पारिबो नाही। भक्ति सहजरे उदय होय नाही। भक्ति भाव हेले मुक्ति आपे आपे हो जाए। तो मुक्ति होची भक्तिर दासी। सुखदेव परीक्षित को भगवान दर्शन कराइले ओ 7 दिन भितरे मुक्ति प्रदान कले। वीडियो बनेगा वाला किंतु किंतु ई लास्टटा टिके खाली नहीं सोला न बोल तो बने सुबीची देखो स्टोरेज फुल है गला कि नहीं।